아, 오늘 모이는 교회, 흩어지는 교회라는 말씀으로 우리 함께 예배 드리겠습니다. 우리 같이 말씀 읽을게요. 시작. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 히브리서 10장 25절 말씀. 아멘. 예배 성공은 인생 성공, 예배의 집중, 말씀에 나의 비전은 세계 복음화. 아멘. 우리 히브리서 10장을 지금 계속하고 있어요. Saat ini kita sedang mempelajari terus-menerus tentang Ibrani pasal 10. 지금까지는 히브리서에서 예수님이 대제사장이 되심을 계속 설명하고 있어요. Dan kitab Ibrani terus-menerus bercerita tentang Yesus Kristus sebagai imam besar maha agung. 하나님께 갈 수 없는 존재였는데 우리가 담대히 하나님 앞에 나아갈 수 있게 됐어요. Yang awalnya kita adalah orang-orang yang tidak bisa bertemu Allah, sekarang kita bisa dengan keberanian masuk ke dalam hadiratnya. 예수님이 새로운 살 길을 여셨어요. Sebab Tuhan Yesus telah membukakan jalan bagi kita. 그래서 우리가 예수님의 이름으로 하나님께 나아가면 돼요. Dan sekarang dengan nama Yesus kita akhirnya dapat masuk ke dalam kerajaan. 그리고 또 히브리서 10장에 보니까 뭐라고 돼 있냐면 예수 그리스도의 피가 우리 마음에 이렇게 막 뿌려졌대. Dan setelah itu ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa darah Yesus tercurah bagi hati kita. 예수님의 피가 막 뿌려져 있어요? Apakah darah Yesus sedang tercurah bagi kita? 우리 눈에 보이지 않지만 우리 막 뿌려져 있어요. Tanpa kita bisa lihat dengan mata, sebenarnya iya, kita sedang dicurahkan oleh darah Yesus. 읽어봅시다. 시작. 우리가 itu, 마음에 kita 뿌림을 menghadap 받아 Allah 악한 dengan hati yang 양심으로부터 tulus, 벗어나고 ikhlas, dan 몸은 keyakinan 맑은 iman yang 물로 teguh. 씻음을 Karena hati 받았으니 kita telah 참 dibersihkan dari 마음과 hati 온전한 nurani yang 믿음으로 jahat, dan tubuh 하나님께 kita telah dibasuh 나아가자. dengan air yang murni. 아멘. 하나님, 우리는 이제 그리스도의 피로 뿌림을 받아서 악한 양심으로부터 벗어났대요. Jadi sekarang kita juga dengan hati yang nurani yang murni itu, kita telah dibasuh dari yang jahat. 그게 무슨 말이에요? Apa artinya ini? 우리가 죄인이었는데 이제 하나님 자녀가 되었다 그 말이에요. Bahwa walaupun kita berdosa, sekarang kita telah menjadi anak-anak Tuhan. 그래서 우리는 이제 할 게 있어요. Dan sekarang kita mempunyai tugas. 우리가 은혜로 구원받았어요. Bahwa kita sudah diselamatkan Allah dengan kasih karunia. 이제 우리가 할 게 있어요. Dan sekarang kita punya suatu tugas. 성경에 뭐라고 나와 있어요? Apakah tugasnya? 참 마음을 가져라 나와 있어요. Kita harus mempunyai hati yang tulus ikhlas. 참 마음을 가지고 그리고 온전한 믿음으로 나아가라 그랬어요. Dan keyakinan iman yang teguh. 우리는 하나님의 자녀가 이미 되었어요. Dan kita telah menjadi anak-anak Tuhan. 우리가 이제 이 세상을 살아야 돼요. Dan kita harus hidup di tengah dunia ini. 어떻게 살아요? Bagaimana caranya kita hidup di tengah dunia ini? 하나님의 마음을 가지고 믿음을 가지고 사는 거예요. Dengan hati Allah dan dengan iman. 오늘 우리 찬양했어요. Dan kita hari ini telah memuji Tuhan. 하루하루가 늘 새롭대요. Bahwa hari demi hari semakin baru. 그때도 제가 얘기했던 것 같은데 이 찬양이 독일 사람이 썼어요. Jadi sebenarnya lagu ini ditulis oleh orang Jerman. 그래서 유튜브에 보니까 독일어로 이 찬양이 쭉 나오더라고요. Dan lagu ini di YouTube juga ada dalam bahasa Jerman. 원래 성악 음성으로 독일어를 하면 엄청 멋있잖아요. Biasanya kan kalau lagu-lagu seriosa dinyanyikan dengan bahasa Jerman itu terdengar sangat keren. 멋있더라고요. Dan memang keren. 그래서 이 독일 사람이 감옥에 있을 때 지었던 찬양이에요. Tapi ternyata lagu tadi itu diciptakan waktu dia ada di penjara. 근데 날마다 새롭대요. Tapi katanya di penjara itu setiap hari rasanya baru. 하루하루가 새롭대요. Hari demi hari merasa baru. 감옥에서 하루하루가 뭐가 새로울까요? Apa yang dia rasakan baru di penjara? 여러분 하루하루가 새로워요? Apakah setiap hari kita merasa baru? 지연이하고 오장로님만 새로운가 봐요. Hanya Jian dan Ojang. 하루하루가 새로워요? Apa setiap hari kita merasa baru? 이 쳇바퀴 돌아가는 이 인생 하루하루가 늘 똑같아. 이렇게 얘기할 때가 사실은 많아요. Sebenarnya kadang saya juga sering berkata hidup ini seperti putaran-putaran itu apa ya? Tapi tetap merasa baru. 특히 새로운 거를 좋아하는 사람이 있잖아요. Ada orang yang suka hal baru kan?
이 성향인 사람들은 새로운 걸 좋아하잖아요. Seperti orang-orang yang ada di sini suka hal-hal baru. 하루하루가 하나도 안 새로워. 이런 삶을 살 수도 있어요. Dan sebenarnya bisa kita hidup tanpa merasa setiap hari itu baru. 하루하루가 늘 새로운 성령 안에서 새로운 삶을 살길 바랍니다. Saya berdoa semoga kita semua benar-benar bisa merasa baru di dalam Tuhan. 우리가 받은 이 구원을 이제 참 마음과 온전한 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아가길 바랍니다. Dan semoga kita semua dapat datang di hadapan Tuhan dengan iman, dengan hati yang diperbaharui setiap hari. 그리고 우리에게는 이 흔들리지 않는 믿음을 주셨어요. Tuhan bahkan memberikan kepada kita iman yang teguh. 우리가 믿어야 돼, 믿음을 가져야 돼. 이런 허구의 것을 가지고 있는 게 아니에요. Dan sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar memberikan hal-hal seperti kita harus mempunyai iman yang baru. 읽어볼까요? 시작. 또 marilah kita teguh 약속하신 이는 berpegangan pada 믿으시니 pengakuan 우리가 tentang 믿는 harapan kita. 도리의 Sebab Ia yang 소망을 움직이지 menjanjikannya 말며 setia. 굳게 잡고 히브리서 10장 23절 아멘. 뭐라고 했어요? 처음에 하나님은 믿으시다고 그랬어요. Dan di sini bercerita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. 믿으시다는 말은 믿을만하다 그 말이에요. Apakah arti dari Allah yang setia? Allah yang setia artinya bahwa benar-benar Ia itu bisa kita percaya. 은행에 가서 돈 좀 빌려주세요. 그러면 나는 아무도 돈을 안 빌려줘요. Kalau misalkan saya pergi ke suatu tempat terus ada yang mau pinjam uang, pasti orang-orang tidak akan percaya saya. 나는 믿을만 사람이 아니거든요. Nah, saya bukanlah orang yang dapat dipercaya. 왜요? Kenapa? 직업이 없어요. Karena saya tidak ada pekerjaan. 직장이 없어요. Tidak bekerja sekarang. 나를 신용해 줄 만한 사람이 아무도 없어요. Pasti tidak ada orang yang mau mengkreditkan saya uang. 근데 데보라가 은행 가잖아요. 그럼 돈 대출을 받을 수 있어요. Tapi Deborah kalau dia pergi ke bank mungkin dia bisa dapat pinjaman uang. 직장이 있어요. Karena dia punya pekerjaan. 이거 믿을만한 거예요. Ya, maksudnya itulah orang yang dapat dipercaya. 믿을만하니까 이 사람에게 뭔가를 주는 거예요. Jadi kita mempercayai orang makanya kita memberikan sesuatu kepada dia. 굳이 우리가 은행을 가지 않더라도 믿을만한 사람에게 나의 것을 빌려주기도 하고 내가 속에 있는 말을 하기도 하고 그래요. Dan begitulah kita akhirnya, kita karena bisa dipercaya, maka tuh orang akan menitipkan kita rahasia dan juga kita dapat dipercaya dengan sesuatu. 우리가 허구에 하나님을 믿는 게 아니에요. Jadi kita percaya Tuhan itu bukan sekedar suatu hal yang sia-sia. 하나님은 우리의 믿을 만한 아주 창조주 하나님이에요. Bahwa Allah kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang dapat dipercaya. 그리고 우리에게 도리의 소망이라 그랬어요. Lalu setelah itu pengharapan dan akan kebenaran. 우리에게 소망을 주셨는데 어떤 소망을 주셨어요? Jadi pengharapan macam apakah yang Allah berikan kepada kita? 우리가 날마다 고백하는 이 예수 그리스도 도리의 소망을 주셨어요. Pengharapan akan kebenaran yang bagaimana Allah telah memberikan Yesus kepada kita. 그러니까 수연아, 이 믿음은 그냥 믿음이 아니야. 그러니까 굳게 잡아도 돼. 믿을만해. 이 뜻이에요. Jadi iman yang kita percaya itu bukan iman asal-asalan. Ini adalah iman yang benar-benar teguh dan penuh pengharapan. 은행에 가서 대출을 받는 것보다 더 큰 믿을 만한 하나님이 나와 함께 하기 때문에 이 도리의 소망을 가져. 그 말이에요. Jadi ini berkata seakan-akan Allah kita adalah Allah yang lebih dapat dipercayai daripada orang yang pergi ke bank untuk minjam uang. Dia itu Allah yang sangat bisa kita percaya untuk menaruh iman kita. 여러분 뜬구름 잡는다 이런 말 알아요? 구름 잡는다. Tahu nggak kata pepatah yang berkata menangkap awan? 상화야 구름을 잡을 수 있어요? Bisa kita menangkap awan? 그래서 내가 믿음의 말을 막 하면은 우리 할머니는 늘 아이고 저거 또 뜬구름 잡는 소리 한다 이런 말을 늘 하셨어요. Jadi setiap kali saya berbicara tentang iman kepada nenek saya pasti akan bilang, kamu menangkap awan lagi. 하나님 할 수 있어. 하나님 나와 함께. 나는 무조건 승리해. 이런 말을 막 했었단 말이에요. Karena saya sering bilang ke nenek saya, saya bisa karena Tuhan menyertai saya. 뜬구름 잡는 소리입니까? Apakah ini benar-benar seperti menangkap awan saja, sia-sia? 믿음의 고백인 줄 믿습니다. Saya percaya ini tidak sia-sia dan ini adalah perkataan iman. 그래서 도리의 소망이라 그랬어요. Inilah mengapa ini disebut sebagai pengharapan akan kebenaran. 고백을 많이 하세요.
Jadi mari terus-menerus katakanlah iman. 아멘. 지금도 하나님 나와 함께 있어. 하나님 나와 함께 하시면 못할 게 없어. 나는 하나님과 승리할 거야. 이런 고백을 날마다 하는 거예요. Dan setiap hari kita harus bisa mengatakan di hadapan Tuhan bahwa aku bersama Tuhan dan tidak ada masalah. 아멘. 왜냐하면 하나님의 사랑은 끊어지지 않기 때문이에요. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah putus. 이렇게 로마서 8장을 가지고 누가 이렇게 그림을 의미 있게 그렸어요. Kasih Allah tidak akan pernah putus. Ini adalah gambar dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. 절대로 풀리지 않는 매듭의 방법으로 다 묶어졌어요. Ini adalah cara ikat yang benar-benar tidak bisa copot. 읽어봅시다. 시작. Sebab aku 내가 yakin bahwa baik 확신하노니 maut maupun 사랑이나 hidup, 사망이나 baik malaikat 생명이나 maupun 천사들이나 pemerintah-pemerintah, 권세자들이나 baik yang ada yang 현재일이나 sekarang, maupun yang 장래일이나 akan datang, atau 능력이나 kuasa-kuasa, baik yang di 높음이나 atas maupun yang di 깊음이나 bawah, 다른 ataupun 어떤 sesuatu makhluk 피조물이라도 lain, 우리를 dapat 주 memisahkan kita dari 우리 kasih Allah yang ada 예수 dalam 그리스도 안에 Kristus 있는 Yesus 하나님의 Tuhan kita. 사랑에서 끊을 수 없느니라. 아멘. 하나님의 사랑을 끊을 수 있어요, 없어요? Jadi bisa keputus 없어요. kasih Allah? Tidak bisa. 아멘. 그래서 우리에게 임한 이 구원으로 인해서 이제는 우리가 믿음으로 살아가요. Dan sekarang dengan perkataan iman ini kita bisa bangun dalam iman. 왜요? Kenapa? 끊을 수 없는 하나님 사랑이 나와 함께 하기 때문이에요. Karena kasih Allah yang tidak akan pernah putus bersama dengan kita. 아멘. 그리고 또 우리가 할 게 한 가지 더 있어요. Untuk itu kita mempunyai satu lagi tugas. 우리에게 하나님 이 공동체를 주셨어요. Tuhan telah memberikan kepada kita komunitas ini. 여기에 내가 내 얼굴이 빠져서 조금 사진을 넣을까 말까 했는데 합성할 제가 재주 넣고 어쨌든 우리 공동체입니다. Ya, ini adalah gambar kita. Ini adalah gambar komunitas kita. 하나님이 주신 사랑의 공동체예요. Ini adalah gambar bagaimana Allah telah memberikan kepada kita. 우리 개인이 믿음을 지켜야 되고 또 우리가 교회 와서 할 게 있어요. Tuhan memberikan kepada kita tugas-tugas secara pribadi, tapi ada juga tugas yang harus dilakukan secara komunitas. 읽어봅시다. 시작. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 Janganlah kita 말고 menjauhkan 오직 diri dari 원하여 그날이 pertemuan-pertemuan ibadah 가까울수록 kita, 더욱 seperti dibiasakan oleh beberapa orang. 아멘. 그래서 우리가 교회 와서 어떻게 하자고요? 사랑과 선행으로 격려하자 그랬어요. Di sini kita diajak untuk saling menasihati, semakin giat melakukannya, dan semakin mengasihi satu sama lain. 응답받는 사람에게는 축하해주고 Orang yang diberkati Tuhan kita berikan selamat, 어려움 당한 사람에게는 격려해주고 위로해주고 dan orang yang sedang dalam penderitaan kita berikan kekuatan. 그리고 어떻게 해요? 모이기를 힘써라 그랬어요. Lalu setelah itu kita berikan kekuatan supaya bisa bertumbuh bersama. 그래서 우리가 이 모이는 교회, 우리 교회로 주셨어요. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita gereja. 우리 모이는 교회에서 은혜를 받아야 내가 흩어지는 교회, 가정과 내 학교에서 함께 할 수 있어요. Jadi pertama-tama kita harus berada dalam gereja, berkumpul. Lalu setelah itu kita menjadi gereja yang tersebar. 여러분들이 이제 커서 교회에 중직자가 되고 또 이렇게 청년 생활을 하고 그러면은 많은 문제를 경험할 수 있어요. Dalam hidup sebagai seorang yang bertumbuh dewasa, kita pasti akan mengalami banyak masalah, apalagi saat kita menjadi dewasa. 그럴 때 대부분의 청년들이 어떻게 하냐면은 그냥 이 교회 다니지 말지 뭐 다른 교회 가지 뭐 이렇게 쉽게 많이 떠나요. Dan biasanya anak-anak yang menjadi dewasa terus melayani di gereja saat bertemu masalah akan bilang, sudahlah, saya tidak mau bergereja di sini lagi, banyak masalah. Jadi mereka pindah gereja. 여러분 그렇게 하지 말고 하나님의 계획이 뭘까? 하나님이 원하시는 게 뭘까? 기도하며 교회를 사랑하는 마음을 가지기를 바랍니다. Namun saya berdoa, jangan jadilah anak muda yang seperti itu. Tapi kita tanyalah Tuhan, apa rencanamu? Dan bawa dalam doa. 왜요? 교회의 주인은 예수 그리스도라서 그래요. Mengapa? Karena pemilik gereja adalah Yesus Kristus. 내 마음대로 왔다 갔다 그런 교회가 아니라 주인이 예수 그리스도라서 그래요. Jadi ini bukan hanya sekedar perasaan kita yang mau bolak-balik ke sana kemari, tapi ini benar-benar dari Yesus Kristus. 우리 한 사람 모두가 하나님의 성전이에요. Jadi kita adalah bait Allah. 이거를 무형교회라 그래요.
Dan inilah sebenarnya gereja yang tidak kelihatan. 그리고 이렇게 눈에 보이는 유형교회가 있어요. Lalu setelah itu ada juga gereja yang kelihatan. 유형교회, 무형교회 전부 누가 주인이다? Baik yang terlihat maupun tidak terlihat, siapakah pemilik gereja? 누가 주인이다? 아유, 힘이 없네요. 다시 누가 주인이에요? Siapa pemilik gereja? 아멘. 읽어봅시다. 시작. 그는 adalah 몸인 kepala 교회의 tubuh, 머리이시라. yaitu jemaat, 그가 adalah yang 근본이시요 죽은 pertama 자들 bangkit dari 가운데서 antara orang 먼저 mati, 나신 이시니 sehingga ia yang 이는 lebih 천하 utama dalam 만물의 segala 으뜸이 sesuatu. 되려 하심이요. 글씨가 좀 작나요? 우리 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 그는 Ialah 몸인 kepala 교회의 tubuh, yaitu 머리이시라. jemaat, 그가 ialah yang 근본이시요 sulung, yang 죽은 pertama 자를 bangkit dari orang 가운데서 mati, 먼저 yang 나신 lebih utama 이시니 dalam 이는 segala 천하 sesuatu. 만물의 으뜸이 되려 하시며. 아멘. 교회의 머리가 누구라고요? Kepala 아멘. 그래서 그의 몸된 이 교회를 우리가 함부로 하지 말고 끝까지 지키는 믿음의 용사 되길 바랍니다. Marilah kita menjadi orang-orang yang sampai akhir dapat mengikuti Yesus Kristus. 왜 그래요? Kenapa? 우리는 교회에서 이 복음의 비밀을 깨달아요. Karena kita semua telah belajar tentang apa itu Injil dari gereja. 여러분 복음을 어디서 깨달았어요? Dari manakah kita belajar tentang Injil? 지연이 어디서 깨달았어요? 고개를 흔들어서 깜짝 놀랐네요. 저는 교회에서 이 복음의 비밀을 깨달았어요. Jadi kita semua mempelajari Injil itu dari gereja. 고등학교 때였어요. Dari saat saya SMA. 고등학교는 우리 한국 고등학교는 몇 시까지 공부하는 줄 알아요? Tahu nggak di Korea itu SMA-nya belajar sampai jam berapa? 서울은 어땠어요? 서울은 몇 시까지 공부했어요? 한나 간사님? Kalau di Seoul sampai jam berapa? 학교에서요? 네. 똑같구나. 서울도 똑같구나. 저는 김해만 그런 줄 알았어요. 여기 몇 시까지 했어요? 11시까지 했어요? 나보다 더 많이 했네요. 저는 10시까지 딱 학교에 우리는 무조건 10시에 학교에 있었어야 돼요. Jadi anak-anak SMA di Korea itu kami belajarnya sampai jam 10 malam. 하은 청년께서 고개를 흔드는데 도저히 상상할 수 없는 그런 환경에서 우리가 공부를 했어요. Nah, jadi begitulah kami orang-orang Korea di Korea itu belajar dengan situasi seperti itu. 그런데 제가 그 10시에 딱 마치고 금요 기도회를 교회를 다 갔단 말이에요. Dan setiap hari Jumat itu ada ibadah malam, ibadah tengah malam, itu jam 10. Jadi habis belajar saya ke gereja ibadah. 말씀이 꿀과 같다는 거를 그때 체험했어요. Dan pada saat itulah saya merasakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan madu. 너무너무 좋았어요. Dan saya sangat merasa diberkati. 이 교회가 없었다면 내가 이 비밀을 체험할 수 있었을까? Kalau misalkan tidak ada gereja itu, apakah saya bisa menikmati Injil yang firman yang sangat manis itu? 또 애기 엄마가 됐어요. Dan sekarang saya pun telah menjadi mama. 우리 인생에 제일 힘든 시기가 한 번씩 있잖아요. Dalam hidup pasti ada masa-masa sukar. 고3 시절과 또 저는 애기 엄마 시절이었어요. Ya, masa sukar saya adalah saat saya kelas 3 SMA dan saat saya menjadi mama dari bayi. 믿음으로 잘 준비하세요. Dan anak muda di sini siapkanlah imanmu. 애기 엄마가 딱 됐을 때 교회에 딱 앉았는데 제목만 봐도 은혜가 됐어요. Dan saat menjadi seorang ibu dari bayi, mau duduk di gereja dan melihat rumah Tuhan saja saya sudah sangat senang. 또 그때 말씀이 꿀이다 이런 걸 또 체험하게 됐어요. Dan pada saat itulah saya pun mengerti bahwa firman Tuhan itu benar-benar semanis madu. 내가 복음을 깨닫고 하나님께 더 가까이 가는 길은 나 스스로 혼자 있을 때도 있지만 교회를 통해서 은혜를 받고 그다음에 혼자 있을 때 그때 더 하나님이 역사하세요. Dan ternyata Tuhan benar-benar bekerja baik saya ada di rumah maupun saat saya dimanapun saya berada. 그래서 나는 교회 안 가도 돼. Untuk itu ada orang yang bilang, saya tidak usah ke gereja saja, nggak 나는 apa-apa. 유튜브로 목사님 말씀 들으면 충분해. Saya cukup kok belajar firman Tuhan dari YouTube. 근데 체험해본 사람은 알아요. Tapi bagi orang yang sudah mengalami firman Tuhan yang manis itu pasti mereka tahu. 그게 진정한 은혜가 아니라는 걸 체험한 사람은 알아요. Orang yang sudah mengalami firman Tuhan di gereja pasti mengerti bahwa
YouTube tidak akan bisa memberikan kita pengalaman yang sama. 여러분 주일에 예배드리길 바랍니다. Untuk itu hari Minggu, marilah kita jadi orang yang beribadah. 특히 우리 다음 세대들 어디를 가든지 예배드리길 바랍니다. Kemanapun kalian pergi dan berada, anak-anak beribadah. 엄마 아빠가 없어도 예배드리길 바랍니다. Walau mama papa tidak ada pun beribadahlah. 아멘. 같이 읽을게요. 시작. 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이. 아멘. 교회를 통해서 우리가 어떻게 된대요? 각종 지혜를 알게 된대요. Kita diberikan hikmat dari Allah. 그래서 우리는 이제 빛의 자녀예요. Untuk itulah sekarang kita adalah anak terang. 이제 어둠의 자녀들처럼 그렇게 믿음 없이 살지 말고 빛의 자녀처럼 행동해라 그랬어요. Dan kita pun bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sebagai terang, tidak seperti gelap. 읽어봅시다. 시작. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 에베소 5장 8절 말씀. 아멘. 어떻게 하라고요? Jadi apa yang harus kita lakukan? 네, 빛의 자녀들처럼 행해라 그랬어요. Kita hidup layaknya anak-anak terang. 말을 하더라도 믿음의 말을 하고. Saat kita memperkatakan iman, saat kita berkata-kata, kiranya itu menjadi perkataan iman. 소망의 말을 하고. Atau perkataan pengharapan. 칭찬의 말을 하고. Atau perkataan pujian. 격려의 사랑의 말을 하기를 바랍니다. Atau perkataan teguran dalam kasih. 그게 뭐다? Itu adalah apa? 빛의 자녀들처럼 행해라. Itu adalah karakter atau tindakan anak-anak terang. 말씀 읽고 우리 기도하고 마치겠습니다. 말씀 읽겠습니다. 시작. 모이기를 배하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 히브리서 10장 25절 말씀. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Tuhan, Bapa kami bersyukur. 악한 영을 벗어버리고 하나님께 나아오게 하신 것 감사합니다. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membantu kami keluar dari kuasa kegelapan dan telah datang ke dalam terang-Mu Tuhan. 이제는 착한 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가길 원합니다. Dan kami mau Tuhan memberikan hidup kami menjadi hidup dengan hati yang teguh dan dengan hati yang telah dibasuh oleh Tuhan. 모이기를 더욱 힘쓰며 하나님이 주신 이 교회를 끝까지 지키는 하나님의 사람 되게 하옵소서. Biar kami semakin hari semakin giat dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan menjadi satu komunitas yang bangga dalam Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.